नमस्कार आज रही विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक बहुत परिचित किंतु अत्यंत चित्तकर्षक कहानी उपरे आलोचना करिबा। एहा हेउची एक एपरी मणिसंघ कहानी जी जड़े साधारण लाजकुरा छात्रु विश्वस्तर में अहिंसार एक विराट प्रतीक परिणत होइथिले। हाँ, आमे महात्मा गांधी कथा ही कहूजु। तांको जीवनर कहानी केवल इतिहासर पृष्ठा नुहे बरं एक गभीर मानवीय विवर्तनर कहानी। तेबे आसंतु सीधा सड़क आरंभ करिबा। यह भाविले वास्तव में आश्चर्य लगे जे जो व्यक्ति जनक दिने कोर्टे ठिया होई साक्षी मानंकु पदे कथा पचारिबाकु भी डरुथिले से शेषरे किपरि एक विराट जातिर पिता होई पारिले। एही यात्राटी आदौ सहज नथिला। एहा तांकर विनम्र आरंभ एवं परवर्ती महानता मध्यरे थिबा एक विराट रूपांतरणकु दर्शाउछि। एहा केवल राजनीतिर कथा नुहे बरं निज भितरे थिबा भयको जितिबार एक सुंदर कहानी। प्रथम अध्याय लाजकुरा छात्र गुजरातरू लंडन पर्यंत एहाकू आमे तांको कहानीर प्रथम भाग बोली कहि पारिबा। आसंतो तांको जीवनर यात्रा उपरे टिके नजर पकाइबा। 1869 मसीहारे पोरबंदरे जन्मग्रहण करिबा ठारू आरंभ करी आईन पढ़िबाकू लंडन यात्रा, तापरे दक्षिण आफ्रिकार अनुभूति एवं शेषरे 1947 रे भारतर स्वाधीनता। एही कालक्रम तांको रूपांतरणर एक स्पष्ट चित्र प्रदान करे। एही सबु घटनावली तांकू जणे साधारण बालकरू एक विश्वस्तरीय आदर्शरे परिणत करिथिला। आमे साधारणतः महापुरुषमानंकु बहुत गंभीर भावरे देखिथाउ, ठीक ना? किंतु एही कथाटी सुनले हुए तो हस लागिबो। तांको भौणी तांको पिलादिन विषय कहिथिले जे से पारद परी चंचल थिले एवं तांकर गोटिया प्रिय खेल थिला कुकुरमानंकर कान मोड़िबा। जिउ व्यक्ति परे अहिंसार प्रतीक पाल्टिले तांकर पिलादिन एते दुष्टामीपूर्ण थिला जानिबा वास्तवरे मजादार। जेतेबेले से बड़ हेले मांकु मांस एवं मद्यपानरू दूरेई रहिबार प्रतिश्रुति देई आईन पढ़िबाकू लंडन गले। सेठारे से लंडन वेजिटेरियन सोसाइटी रे जोग देइथिले। किंतु सबुठो बड़ समस्या थिला तांकर लाजकुरा स्वभाव। से मंच उपरे किछि पढ़ी सुनाइबाकू मध्य सक्षम नथिले। आउ जेतेबेले से भारत फेरिले कोर्टे साक्षी मानको जेरा करिबाकू एते भयभीत होई गले जे से आईन पेशा छाड़िबाकू बाध्य हेले। एही विफलता ही तांको कहानीर प्रकृत आरंभ। एबे आसंतु द्वितीय अध्यायकू दक्षिण आफ्रिकारे जागरण परिवर्तनर मुख्य घटना। मात्र गोटिए मामला पाई से दक्षिण आफ्रिका जाइथिले, किंतु सेठारे पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन रे एमिति एक घटना घटिला जहा तांको जीवन बदलाई देला। प्रथम श्रेणीर टिकेट थिबा सत्वे केवल देहर रंग पाई तांकु ट्रेनर बाहर करी स्टेशन रे फिंगी दियागला। सेही सितुआ रातिरे प्लाटफर्म रे बसी से निष्पत्ति नेले जे से आउ चुप बसिबे नाही, अन्याय विरोधरे लढिबे। एही गोटिए मुहूर्त सेही लाजकुरा युवकंकु जणे दृढ़ संग्रामी रे परिणत करिदेला। अवश्य वर्णवैषम्यकु नेई तांकर प्रारंभिक मत बेस जटिल थिला। दक्षिण आफ्रिकारे पहुंचिबा बेले से निजुकु प्रथमे जणे ब्रिटिश भाबुथिले, आउ सेही समयरे से भारतीय मानंकु आफ्रिकीय मानंकठारु अलगा बोली मने करुथिले। किंतु समय सहित तांक चिंताधारारे एक बड़ परिवर्तन आसिला। परवर्ती समयरे से आफ्रिकीय मानंकु उपरे हेउथिबा अत्याचारर विरोध कले एवं समस्तंकु नेई मिलित डाक्तरी सेवा दल मध्य गठन कले। एहा थिला तांकर बौद्धिक विवर्तन। एही परिवर्तन सहजरे आसी नथिला। प्रथमे से बोअर एवं जुलु युद्धरे इंग्रेज मानकु साहाय्य करिबाकू निज लोकंकर योग्यता प्रमाण करिबाकू चेष्टा करथिले। किंतु परे जेतेबेले सरकार अत्यंत अपमानजनक बायोमेट्रिक तथा फिंगरप्रिंटिंग आईन लागू कले तांकर धैर्य भांगीगला। से बुझीगले जे ब्रिटिश साम्राज्य रे भारतीय मानकर सम्मान नाही। आउ एही ठारू आरंभ हेला खोलाखोली विरोध। एही विरोधरू जन्म नेला एक नुआ विचार। तृतीय अध्याय सत्याग्रहर उत्थान एक दर्शनर गठन। तांकर एही प्रतिवादर नाम थिला सत्याग्रह, सत्य प्रतिनिष्ठा। एहा केवल रास्तारे नाराबाजी करिबा नथिला बरम एक गभीर नैतिक लड़ाई थिला। से एहाकू आत्मार शक्ति कहुथिले। एहार मूल उद्देश्य थिला शारीरिक बल प्रयोग न करी निजर कष्ट सहिबा माध्यमरे विपक्षर हृदय परिवर्तन करिबा। एहा एक संपूर्ण नूतन धरणर अस्त्र थिला। एई आंदोलन पछरे थिबा आध्यात्मिक दिगटीकू मध्य बुझिबा निहाती दरकार। गांधी कहुथिले ईश्वर ही सत्य एवं सत्य पर्यंत पहुंचीबार रास्ता अहिंसा मध्य देई जाइथाए। तांको पाई राजनीति केवल क्षमता हासिल करिबा नथिला बरं एहा थिला धर्म एवं सत्यर एक साधना। ठीक एही आधाररे ही से पाश्चात्य सभ्यताकू कड़ा समालोचना करिथिले। तांको मतरे पश्चात्य देशगुड़िक केवल शारीरिक बल एवं हिंसा उपरे निर्भर करती, किंतु भारतीय सभ्यता आत्मिक शक्ति एवं नैतिकता उपरे आधारित। तांकर एही विचार साधारण भारतीयंक हृदयकू एते गभीर भावरे छुईला जे से खूब शीघ्र जने जननायक पाल्टिगले। चतुर्थ अध्याय
ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନଶନ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ କାହାଣୀ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1930ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆଉ ଶେଷରେ 1942ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର। 388 କିଲୋମିଟର। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲୁଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଏହି ବିରାଟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅତି କମ୍ରେ 60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁ ଏତେ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ଆଉ ଲିଭାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅହିଂସାର ଶକ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଭାଜନ ଏବଂ ହତ୍ୟା, ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଜୟ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଉଭା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଦାବି ଥିଲା ଧର୍ମଭିତ୍ତିରେ ପୃଥକ ମାତୃଭୂମି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ବିଭାଜନକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଜନକ ଉତ୍ସବରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେ କଲିକତାର ଦଙ୍ଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। 30 ଜାନୁଆରୀ 1948 ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ଗୋଡସେଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ସେହି ବିରାଟ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକ ଜଟିଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଛର ମଣିଷ। ଆମକୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିହୀନ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏକପଟେ ସେ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଓ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟରଙ୍କ ପରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମତ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବିବାଦୀୟ ରହିଥିଲା। ତଥାପି ଏହିସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶାଳତା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ, ଲାଜକୁରା ଓ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମଣିଷର ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରତି ଏହି ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଭଳି ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।